Assalamu alaikum. Hope you are doing great. Shamsa is here. We are providing the HiFi ABL Amazon services to the Amazon seller. वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल HiFi ABL Amazon पे। सबसे पहले तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम देखने वाले हैं, सबको रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हूँ। हम लोग ये एक मुकद्दस महीना है, ठीक है, इसकी बरकतें समेट रहे हैं और दुआ है कि इंशाल्लाह आप लोग जो है रमज़ानुल मुबारक की कंप्लीट बरकतें जो है वो समेटें और अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए, ठीक है, उनके लिए, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जो है हिट करें ताकि हर एक वीडियो जो है आप तक टाइम पे पहुंचे। उसके बाद इसको सदका जारिया के तौर पर नॉलेज को जितना तकसीम किया जाए, ठीक है, वो आप सदका जारिया के तौर पर इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो लोग पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते वो उस चैनल पर आकर, ठीक है, अपना कंटेंट चेक कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पेटेंट आपके पास क्या होता है, ठीक है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट अपने क्लाइंट के लिए हंट करते हैं, ठीक है, या आप अपने बिजनेस के लिए कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं, लाइक आप लोग जो है वो पीएल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट करना है अकॉर्डिंग टू योर गिवन क्राइटेरिया, देन आप लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करवाएंगे, ठीक है। अब पेटेंट आपके पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि अगर आपका प्रोडक्ट पेटेंट है तो आप लोग जो हो वो क्या करते हो, आप लोग दूसरे सेलर्स को एक्सक्लूड कर देते हो, ठीक है। उस तरह का प्रोडक्ट उनको आप परमिशन जब तक नहीं देते, दे कैन नॉट सेल द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो पेटेंट चेक करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बाद में आपके प्रोडक्ट के साथ मसाइल आए, इससे बेहतर आप पहले पेटेंट जरूर चेक करवाएं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ पेटेंट कितनी है। पेटेंट की हमारे पास दो टाइप होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज यूटिलिटी पेटेंट एंड सेकंड वन इज डिजाइन पेटेंट। आते हैं यूटिलिटी पेटेंट की तरफ, ठीक है। यूटिलिटी पेटेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट हंट किया, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अमेज़न पे गए, आपने लेट किया कि हमने कोई भी प्रोडक्ट हंट किया अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लास की, ठीक है। ये ग्लास एग्जांपल हमने ले ली, या आपके पास ग्लास डिफरेंट टाइप के, ठीक है, शो हो रहे हैं। प्लास्टिक के हैं, कुछ मिरर ग्लासेस हैं, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट ग्लास शो हो रहे हैं। अब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट अपने क्लाइंट के लिए हंट किया। यूटिलिटी पेटेंट में ये होगा कि आपने फिक्स कर दिया इट इज यूज्ड फॉर इनटेकिंग लिक्विड, ठीक है। आप इसको इनटेक करने के लिए, अब लिक्विड के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई और सेलर इसको जो है वो उसको सेल नहीं कर सकता, ये उस क्लेम नहीं कर सकता कि आपने जो उसकी का यूज बताया वही यूज वो सेलर बताया, ठीक है। तो यूटिलिटी पेटेंट अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप जो है वो उसको छोड़ दें, अपने क्लाइंट के लिए कोई और प्रोडक्ट हंट करें, ठीक है। इसमें आपके पास कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं होती कि आप इसको यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिजाइन पेटेंट की, ठीक है। डिजाइन पेटेंट में यह कि आप जो है जो डिजाइन आप सेल कर रहे हो, आपका कोई भी कंपेटिटर सेम एज इट इज वही डिजाइन सेल नहीं कर सकता, ठीक है। इट इज कॉल्ड डिजाइन पेटेंट। अच्छा, डिजाइन पेटेंट में आपके पास गुंजाइश है कि आप डिजाइन चेंज करके तो वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूटिलिटी पेटेंट में आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये डिजाइन है, तो पेटेंट चेक कब कैसे होता है, ठीक है। आप जाएं यहाँ पे, आप टाइप करेंगे patent.google, ओके, .com, ठीक है। नेट इशू कर रहा है। come toward Google, okay. ठीक है, आप यहाँ पे आ गए गूगल पेटेंट्स में, यहाँ पे आप लिख सकते हो ग्लास,
آپ اس کی اگزامپل لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یہاں پہ پیزا کی اگزامپل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی پروڈکٹ آپ نے فائنڈ کرنا ہے نا اپنے کلائنٹ کے لیے, آپ اس کا یہاں پہ آ کے گوگل پیٹنٹ سے دیکھیں یہ آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پیزا پیل دکھایا اس نے. دیکھیں آپ یہ پیزا پیل یہاں سے چیک کریں اس کا ڈیزائن. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ اس کا سٹیٹس وغیرہ چیک کر لیں, انفارمیشن چیک کر لیں, ڈاکومنٹس کلیمز اس کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ڈسکرپشن دیکھ لیں, یہ آپ کو ڈیزائن اس نے دکھایا ہوا. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ اس کو سیپریٹ بھی اس کا ڈیزائن جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہی جا کے amazon.com پہ. ٹھیک ہے, ایک تو طریقہ یہ آپ کے پاس ہو گیا. ٹھیک ہے, Amazon سوری یہاں پہ آپ آئیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو دیکھیں یہ ڈیزائن کون کون سے شو کر رہا ہے. ایک یہ ڈیزائن ہے, یہ ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہ ڈیزائن ہے. آپ نے دیکھا جو پیزا بھی یہاں پہ اس کا ڈیزائن ڈفرینٹ ہے, اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے آپ یہ سیل کر سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا, آپ یہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. اور اب ہم اس کے دوسرے میتھڈ کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا میتھڈ. ایک آپ گوگل میں جا کے, ٹھیک ہے وہ سمپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں. فار ایگزامپل آپ کے پیزا پیل پیٹنٹ, ٹھیک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس نے آپ کو باقاعدہ بتایا ہوا یہ ڈیزائن. یہ دیکھیں یہ ڈیزائن جو ہے یہ والا اس نے بتایا, یہ والا فیچر جو ہے وہ آپ کاپی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ اس نے ڈیزائن باقاعدہ آپ کو بتایا, آپ یہاں سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں. اور ایک آپ کے پاس طریقہ یا فائبر پہ جائیں. ٹھیک ہے, فائبر پہ آپ جائیں گے, آپ فائبر سے جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی آپ فائبر پہ جائیں, آپ فائبر پہ جو ہے وہ آرڈر جا کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر جا کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ٹھیک ہے اب fiverr.com/pro_USA. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل اپنے کرنا ہے یو ایس اے میں تو آپ لوگ کیا ٹائپ کرو گے, fiverr.com/pro_USA. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کو اس چیز کی کہ آپ نے, میں اس کو اگین ریپیٹ کرتی ہوں, آپ لوگ ٹائپ کریں گے fiverr.com/pro_USA. ٹھیک ہے, یہ ٹائپ کر کے جو آپ کو ریزلٹ شو ہوں گے آپ وہاں پہ آپ آرڈر کر سکتے ہو کہ آپ کو پیٹنٹ چیک کر کے دیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگ جو ہے وہ فائیور سے اس کی سروس $5-10 میں جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ وہاں سے سروس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں سے ایز اے یہ جو ہے وہ آپ سروس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کلائنٹ کا کام ہے جس نے پیمنٹ کرنی ہے. لیکن آپ کو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے, آپ کو وہاں سے fiverr.com سے سروس لینی چاہیے, اور باقاعدہ آپ کو ڈاکومنٹس وغیرہ سینڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیر از نو ایشو. تو نیکسٹ لیکچر کے لیے نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ہم لوگ کس طرح جو ہے وہ کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم چیزوں کو کیسے انالائز کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ.